جی السلام علیکم. ہم اپنی چیف گیسٹ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں اور ان کو ہماری ٹاپ اسٹوڈنٹ جو ہے عائشہ وہ ان کو ریپرزینٹ کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچائے ستارے. اٹھتے سر زمین عرب سے نعرے، اٹھتے سر زمین عرب سے نعرے. محمد ہمارے بڑی شان والے. کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے. جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں. میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے. میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے. مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. معزز سامعین کرام السلام علیکم. ایک سجدہ ہے جسے تو گلا سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گلا سمجھتا ہے. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سامعین کرام اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ.
میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. جہاں میں ان کا چہرہ ہے کوئی کندہ جبھی کوئی ابھی تک جر سکینہ عورت انصاف ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. جناب صدر محترم استاد ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے ہر حصے کو پھر کر دیا جائے تو پھر یہ بھی تو گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائیں زمین سے لے کر آسمان تک خلا کا ہر حصہ پر ہو جائے مگر سیرت مصطفیٰ کے باپ بھی برا نہ ہوگا. بہت بہت خوبصورت پروگرام اور ماشاءاللہ نعتیں آپ کی تو خیر تھی اچھی لیکن جو آپ نے یہاں آ کے بیان جو دیا اس کے بعد جو تھوڑی تفسیر تھی بہت خوبصورت تھی. آپ کو میں اکثر کہتی ہوں کہ وائس کے اسٹوڈنٹس کو کسی بھی بڑی یونیورسٹی کسی بھی بڑے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ سے اگر آپ کوئی بھی مقابلہ کروانا چاہتے ہیں تو کوئی مقابلہ ان بچوں کا کر نہیں سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. یہ وہ نایاب ہیرے ہیں یہ بچے کہ ان کو اگر ہم ذرا سا تراش لیں تو یہ وہ مقام حاصل کرے. ایک ایک بچہ جو ہے اتنا بڑا بزنس مین اور اتنا بڑا آدمی بن سکتا ہے کہ جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. صرف جو یہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں وہ اپنی سٹوریز آپ کو سناتی ہیں نا. پچھلی دفعہ بھی جو آئے تھے تو وہ کیا بتا رہے تھے آپ کو ملابا والے آپ لوگ بہت بہتر ہو بہت بہتر ہو. وہ اپنا بتا رہے تھے کہ کہاں سے اٹھ کے اور کتنا بڑا بزنس کو کر رہی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہاں پر آپ 180 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 180 جو چشم و چراغ جو یہاں کے ہیں یہ انشاءاللہ ایک ایک سٹوری جو ہے وہ بزنس کی بنائیں گے. بے شک ہم آج جو ہے آپ کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسپانسرز مل جائیں لیکن ان سب کو یہ پتہ ہے اور ان کا ایک پرومس ہے ہمارے ساتھ ایک عہد ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو ہم چلائیں گے. یہ سارے بچے اس کو چلائیں گے اور جیسے آج آپ پڑھ رہے ہو اس طرح یہ پڑھائیں گے. یہ ہمارا فیوچر ہے. یہی ہمارے ایک خواب ہے جو کہ سب ڈائریکٹرز کا اور ہم سب کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اتنا دے کہ وہ آپ ہر جگہ پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جیسے یہ مرحبا والے اور جاوید وہ آتے ہیں آٹا والے جو ہیں خالد صاحب آتے ہیں اور سب کو سٹوریز بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ ہی میں سے نکل کے وہ کہاں کہاں پہنچے. اور سال کے اینڈ میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے سارے فنکشن ہوئے تو سب سے جو بیسٹ ہوتا ہے جس میں واقعی ایک روحانیت اور ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا یہ سیرت النبی کا ہی پروگرام ہوتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کو اپنی تخلیق سے بہت پیار ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کسی طرح آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرو. اللہ کے بندوں کو اب اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ سب کے گھروں میں پیسہ پہنچ جائے تو میرا یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے. وائس جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر اور یہ سب ڈائریکٹرز ہمارے ایڈوائزرز دن رات یہی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھوڑی سی دل میں تھوڑی سی سوچوں میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی جگہ پیدا کر لیں اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم سب اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے دل میں جگہ پیدا کر لیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں جب میں ان کا بایو ڈیٹا پڑھنے لگی وہ تو خیر کہتے ہیں میرے بارے میں زیادہ نہ بتاؤ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تک یہ بایو کیوں پھر رہے تھے. ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ خود بخود کی میگنیٹ کی طرح اکٹھے ہوتے جاتے ہیں. تو بہت بہت وہ بھی بہت کام کرتے ہیں اور یہ نہیں یہ جو ہمارا ملک چل رہا ہے نا یہ سب بس ایسے ہی
लोगों से चल रहा है, जो आपको खबरों में और ऐसे नज़र आता है, इतने कोई बुरे हालात नहीं है। हमारे मुल्क में जो है बहुत बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आखिर में आपका मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगी कि इतनी खूबसूरत बातें भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने भी एक थोड़ी सी चीज़ आपके बैठे बैठे तैयार की है, तो ये मैं सुना कर ही जाऊँगी। सूरत फातिहा, आप लोगों को पता है उसकी इतनी अहमियत या इतनी ज़्यादा क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, मेरे लिए तो थी, आपके लिए नहीं है। आप तशरीफ लाएं और स्कूल और ग्रामीण कलर के साथ साथ तलबा और तालिबात और तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना बुलाया और इस रहमतों वाली महफिल में मुझे हसादत मिली कि मैं यहाँ आपके साथ शामिल हूँ। तमाम तलबा और तालिबात ने इतनी खूबसूरत तकरीरें की हैं और इतना अच्छा कुरान और सीरत पे जो सबने बताया है, मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है माशाअल्लाह। उसके अलावा यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि हम हज़ूर की मोहब्बत में सब इकट्ठे हुए हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा खत्मुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन के लिए और हमारा इसके लिए जो हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो हम उनके लिए दुरूद पाक पढ़ा करें। और इन्होंने भी बार बार महफिल में कहा कि दुरूद पाक का विर्द करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ शामिल होके, बच्चों ने बहुत खूबसूरत चीज़ें पेश की और ये काबिल तहसीन बात है। सिर्फ बच्चे और बच्चियों के लिए नहीं, उनके असातिज़ा कराम को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि किस खूबसूरती से उन्होंने बच्चों की उठान की है और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत से हर चीज़ पेश की है। तमाम तकरीरें और तमाम नातिया कलाम बहुत अच्छा सिलेक्टेड था, एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़ ने बहुत ही इंस्पायर किया है माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन थी, मैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके लिए जैसे कुरान पाक में है, तर्जमा है कि ए ईमान वालों, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, तो आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजें। और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक दरबार दरूद शरीफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं और 10 उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह ताला जो दरूद पढ़ने वाले पे 70 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और मलाइका उस बंदे के लिए 70 दफ़ा दुआए मग़फ़िरत करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए यही सबके लिए दुआ करूँगी कि जिस तरह सबने अपनी मोहब्बत और अक़ीदत से नातिया कलाम और तकरीरें पेश की हैं, हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ हासिल हो। हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये लौह कलम क्या ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस महफिल में शरीक हुए, मिसेस हमदा तारिक और तमाम डायरेक्टरान जिस तरह से इस स्कूल में इस मुश्किल दौर में और इस महंगाई के दौर में इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कोई जिहाद से कम काम नहीं है। और इन्होंने बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं दे रहे फ्री, बल्कि उनको हुनर भी सिखा रहे हैं ताकि अपने वालिदैन और अपने घरों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए सहारा। जितने यहाँ पे आए हैं लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ ये वक्त कीमती वक्त अपना दिया। ख़ास तौर पे
हमारी मेहमान खुसूसी को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि जितना उन्होंने इस गर्मी में बैठ के और हमारी इस महफिल को जान लगाए। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। रिफत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी जो हमारे मेहमान आए हैं, आप लोगों को सब बहुत बहुत शुक्रिया जी। उस पर भी आपका भी बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आप हम दुआ के लिए बसपा ने इतनी मेहनत की है तो इसको भी हम अप्रिशिएट करें। और खासतौर पे लीना फायदा बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है अप्रिसिएशन के मुस्तक है जितना इन लोगों ने मेहनत की है इस महफिल को चंद दिनों में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत थोड़े दिनों में 3-4 दिनों में ये महफिल का एहतमाम किया था। इसलिए मैं इन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस। या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, या रहीम हो, या करीम हो, या ज़ुल जलाल वल इकराम। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुभानअल्लाहि बुकरतन व असीला। या अल्लाह, मुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता। या अल्लाह, आज हमने यहाँ जिसने जो भी कोशिश की है या अल्लाह ये महफिल सजाने के लिए, या अल्लाह वो कबूल फरमा। और हमारे से या अल्लाह इसमें जो गलतियाँ और कोताहियाँ हो गई हैं, या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू बहुत बड़ा, या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। या अल्लाह हमारी गलतियों को कोताहियों को माफ़ कर देना, और या अल्लाह हमारा खलूस और मोहब्बत कबूल कर लेना। जो इस महफिल में आए हैं और उन्होंने शिरकत की है, या अल्लाह उन सब की शिरकत को कबूल करना। उनके दिलों में जो जायज़ हाजात हैं, उनकी जो दुआएं हैं, या मेरे पाक परवरदिगार कबूल और मंजूर फरमाना। या मेरे पाक परवरदिगार हमारे कॉलेज को तरक्की और कामयाबियाँ देना, और हमारे जितने स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं और आने वाले हैं, या अल्लाह उनको सबसे पहले सिराते मुस्तकीम पे चलाना, उनको अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेना, और उनको दीन और दुनिया दोनों की कामयाबियाँ अता करना। और हम सब पे और इनका साया सलामत रहे। या अल्लाह इनकी रहनुमाई में हम तरक्कियाँ और कामयाबियाँ करते रहें इंशाअल्लाह। और हमारे साथ अल्लाह ताला नेक लोगों को जोड़ दे जो हमारा नहीं तेरे इस मिशन को आगे लेके चले। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार जो बच्चे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, या अल्लाह उनके नेक मसलूब बना दे, जो एक लाल है